ह्या हावसात गेल्ले 3 वर्सां टुरिझम जंकेट्साचेर खूब डिस्कशन जाला, इश्यूज रेज केल्ले आसा, मिनिस्टरान आन्सरां दिल्या, चीफ मिनिस्टर इंटरव्हेन जाला. म्हाका थोडे विचारपाक जाय हाका की आय कॅन अंडरस्टँड गोवा टुडे has its own brand across the globe. You don't have to go and introduce Goa to any state. You go to any country, you ask that you are from Goa, people say, yes, are you from Goa? We have been to Goa. I mean, this is the concept across the globe today. आणि म्हणून गेल्ले विधानसभेच्या वेळार आमी सांगले की एक्सेप्ट ज्या जाग्यार अटेंड करपाकच जाय त्या जाग्यार सोडून भलत्याच कडेन वचून पयशे गव्हर्नमेंटाचे स्पेंड करपाची गरज ना. हांगा वेगवेगळे कडेन रोड शोज केल्ले रिपोर्ट्स दाखयतात, म्हाका आन्सर दिला ते दाखयतात. आणि ताजे बरोबर खूब जाण गेल्यात, डेलिगेशनाय गेल्या. ती इनफॅक्ट आय डोंट नो, ते नांवां पळयले जाल्यार कळटा. कसली तरी कमिटी आसा, त्या कमिटीचे मेंबर्सय गेल्या, खंय एक्झिक्युटीव वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटाचे इंजिनियरय गेल्या. हांव नकळो वॉटर रिसोर्स मिनिस्टरान तांकां सोडले आसतले, काम ना, चला पासे मारून येया म्हणून. चार्ज आसूं रे, बट वॉट इज द रोल ऑफ द इंजिनियर इन द टुरिझम दीस? आय रियली डू नॉट नो. पण एक गजाल म्हज्या लक्षांत आयली ती, each delegation whenever it visits a country outside, whether it is from the state government or the central government, each delegation has submitted a report to the government, what they have seen, what they have done, what they have achieved. म्हाका जाणा जावपाक जाय whether each delegation had submitted a report to the state government on their visit. If that is submitted, please table the copies of the reports in the house. ताजे बरोबर ज्या जाग्यार रोड शोज जाल्या, फॉर एक्झाम्पल रोड शोज खंय जाल्या, लॉस एंजेलिस, वॉशिंग्टन DC, न्यूयॉर्क, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, नेपाळ, ह्या जाग्याचेर रोड शोज जाल्या. Will the minister give me statistics as to how many tourists have come from these areas where road shows have been done and where lots of money has been spent? म्हणजे टोटल 3 वर्सां, हांव टोटल मारून पळयली स्पीकर सर, टोटल 3 वर्सांचो एक्सपेंडिचर जाता जवळजवळ 19 crores. इट एक्सिड्स 19 crores. आणि ताज्याय भायर इफ यू गो थ्रू द रिप्लाय इन द लास्ट this year's statement they have given, bills have not been submitted. ऑलरेडी टूर्स कंडक्ट जाल्या, कोणाक पळय बिलां दिवपाची तांणी बिल देवना. म्हणजे जे कंपनीन मॅनेज केल्या ते बरे पयशेकार कंपनी आसतली, तांकां पयशांची गरज नासतली. कारण हांगा म्हाका रिप्लाय आसा, बिल्स नॉट सबमिटेड. सो दे हॅव नॉट सबमिटेड द बिल्स एट ऑल. म्हणजे 19 कोटी वाले कितल्यार वतले तेंय हांव नको. सो आय बेसिकली वूड लायक टू नो स्पेसिफिक रिप्लाय वेदर each visit to the country, whether for exhibition, whether for road show, whether there is a report submitted to the government. If it is there, please table the copies of the reports. Second, will you give me from places where the road shows were held, how many tourists have visited the state, specifically with specific reference? I would like to give me the comparison statement 2012, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, with specific reference to Nepal, Los Angeles, New York, Washington DC, Japan. आणि एक नाव मेळ्ळें म्हाका, तें खंय म्हणून खबर ना म्हाका. हांव सगळे मेंबरां विचारता, हें खंय हांवें आयकुना केन्ना. रोड शो एट विनियस लिथुआनिया and Riga at Latvia. I do not know. Basically, I must be. हांव सगळ्यांक विचारतलो, अरे बा खंय हें खंयच्या कंट्रीक काय म्हणून. त्या कंट्रीक हांवें केन्ना आयकुना. खंयच्या कंट्रीक म्हाकाय सांगचें. खंयच्या रशिया, USSR. It is part of USSR. Anyway, if they have done, will you answer these two? I had asked two things. Whether the delegation has submitted a report to the state government. If yes, let them table the copies of the reports. If no, why they have not submitted the reports? Because there are specific directions from the central government as well as state government. Any delegation, any officer who goes abroad has to submit a report within 15 days. Second is whether they can give me the compare. If he doesn't have this, he can place it on the table of the house by today or tomorrow, all the statistics with respect to the tourists. Speaker sir, Honorable Sabhasad, ex-Chief Minister
बाब दिगंबर कामत हांच्यांनी जो प्रश्न विचारला एकदम बरोबर आसा की ऑनरेबल मेंबरान म्हाका दिसता 5 वर्सां ह्या स्टेटीचे नेतृत्व केला मुख्यमंत्री म्हणून आणि Speaker sir, I am asking, I have not made any allegations, I have not made anything. I am asking specific replies. If he has, let him give. If he doesn't have, let him not. ना स्पीकर सर ते 2 मिनटां किंवा 3 मिनटां उलयले हांवें उबो रावूंक ना काय आनी इंटरप्ट करूंक ना म्हाका दिसता तेंचे कडल्यान म्हाका एक्सपेक्टेशन आसा की म्हाजो आन्सर आसा पळय एस म्हणून हांव हें सांगताच स्पीकर सर हांव इतकूच सांगता की 5 वर्सां ऑनरेबल मेंबर मुख्यमंत्री ह्या स्टेटीचे आसले आनी त्या वेळार जेन्ना ते मुख्यमंत्री आसले तेन्नाच्या टुरिझम मिनिस्टरान इव्हेंट्साचेर तितकेच पयशे मोडल्या जितके आमी आतां मोडटा त्या वेळार स्पीकर सर डॉलराचो व्हॅल्यू कितें आसलो हें तुमकां खबर आसा आनी आतां डॉलराचो व्हॅल्यू कितें जाला पळय तो खबर आसा इनफॅक्ट आमी जे आतां कितें पयशे मोडटा ते कमी मोडटा हेजो सगळो डिटेल रिपोर्ट आनी जे कोण ऑफिसर गेल्या तेंच्यांनी डिटेल रिपोर्ट जो आमच्या ट्युरिझम डिपार्टमेंटाक जो दिला तो हांव टेबल करता तेंच्यांनी जे सांगला पळय तितकेंय करता हितूर मातूय दुबाव ना पूण तुमच्या वेळार जितके पयशे मोडटले पळय तितकेच आमी पयशे मोडटा इनफॅक्ट त्या वेळार $42 आसलो वो कमी आसलो आतां 62 आसा हेजो अर्थ असो की आतां आमी इनफॅक्ट पयशे कमी मोडटा आनी तुमी जो दुसरो प्रश्न केलो की एखादो कोण तरी WRD मिनिस्टरा कडल्यान म्हणजे त्यांच्या ऑफिसांतल्यान जेई किंवा सॉरी ई किंवा सीई कोण तरी गेल्या आमचे कडेन आमी आतां सिव्हिल विंग केला जे कन्स्ट्रक्शन आमच्या टुरिझम डिपार्टमेंटाचे जाता सगळे ते पळयता एखादे जर इन्फ्रास्ट्रक्चर जर आमी उबे करता बाकीच्यो गोष्टी बरोबर इन्फ्रास्ट्रक्चर सुद्दां वर्ल्ड क्लास जावचो हेजो हो प्रयत्न आहा जर 3 जाण वचपाक सरकारचीच जर मान्यता आसा 3 जाण वचूं येता जाल्यार तितूंतले 2 जाण आमचे डिपार्टमेंटाचे ऑफिशियल्स एखादो हांव गेलो केन्ना तरी केन्ना डायरेक्टर गेलो केन्ना तरी आनी खंयचो चेअरमॅन गेलो MD गेलो डायरेक्टर गेलो त्याच्या बरोबर एखादो इंजिनियर 1-2 इव्हेंटांक गेलो आनी ताच्या बरोबर तेणी थंयसरलो जो इन्फ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास आहा पळय तो हाडपाचो जर प्रयत्न हांगा केलो जाल्यार स्पीकर सर म्हाका दिसना की हेतूर वायट आसा आनी हेजो डिटेल रिपोर्ट डिपार्टमेंटान आसा आनी तो जर तांकां जर जावो आसलो आनी तेंच्यांनी जर एक क्वेश्चन हाजेर घातलेलें सब क्वेश्चन घातलेलो जाल्यार तो हेजेर येतलो आसलो हेच्या बरोबर इतको स्पीकर सर आमी हो दिल्लो आसा ह्यो पेजी इतक्यो पेजी तांकां उत्तर दिलें आसा आनी इतक्यो पेजी दिवपाक आमकां कसलेच काय म्हाका प्रॉब्लम नसलें Speaker sir, he has only replied to my one question that he says that he will table the reports of all the visits, correct? Yeah. Second, I had asked for comparative statement of the tourists coming from those areas, whether he will place those also on the table of the house. Opposition leader, हांवूय केन्ना बसून केन्ना स्टेटमेंट हांवें हें करूंक ना Speaker, tell him to speak to you. नो हांवें बसून केन्ना कमेंट करूंक ना हांगा बसून करूंक Please ना address the chair. I am not talking to this gentleman. या हांव म्हाजे कडेन जो तेंच्यांनी ज्या ज्या कंट्रीनी Honorable Minister, don't get distracted. ज्या ज्या कंट्रीनी टुरिझमान डिपार्टमेंटांतल्यान ऑफिशियल गेल्या विजीट दिल्या रोड शो केल्या इव्हेंट्स केल्या ते रिपोर्ट आमचे कडेन आसा आनी डिटेल रिपोर्ट हांवें तांकां एश्युरन्स दिल्या त्या प्रमाणे आनी जे लोक येयल्या गोंयांत Exactly, the tourists who have come from those places. जे त्या कंट्रींतल्यान जे येयल्या तेजो डिटेल रिपोर्ट हांव तुमकां टेबल करता By tomorrow, day after tomorrow. Speaker sir, will you place it before the house within 2 days, 3 days? हय हें सेशन सोंपच्या पयलींच हांव दवरता म्हाजे कडेन आसाय बी हांगा पूण तितक्यो कॉपी ना म्हाजे कडेन Okay, no problem. No, you can place it before the end of the session. पळय, Speaker sir, third question. Now, on 13th August 2014, when this matter was discussed in the House, the then Chief Minister had intervened and he had given an assurance to the House that
he will prepare a tourism policy and he will pre-audit everything of all the visits, whether that has been done. This is the assurance in the House on 13th of August 2014. स्पीकर सर माझे कडेन डिटेल हे ना ऑडिट केला म्हणून पूण प्रत्येक जो आमकां रिपोर्ट दिता जो ऑफिसर वयता एकलो डायरेक्टर आसूं Audit is subsequent. What I am talking, he had made because there were lots of allegations being made that time, he had assured that pre-audit will be undertaken. On 13th August 2014, the assurance is there. At least whether they have been doing pre-audit after 13th August and whether they have formulated a tourism policy. These are my only questions. Let him answer. स्पीकर सर एक्झॅक्टली जो रिपोर्ट तुम्ही हे करता म्हटला ना प्री ऑडिट सामको परत विचारता जेन्ना डिबेट जाल्ली. Honorable member, please address the chair. When there Then was you a all are debate, cross-talking, and then brought that to your creates a notice, problem. When there was a debate in this house and there were lots of allegations made, the chief minister intervened that time and said that in order to avoid this type of controversies, we will do pre-audit of everything before. Pre-audit म्हणजे कितें? Audit जाता टूर करतकीर वचून येतकीर audit करती वेगळी. This pre-audit will be done earlier. And he said that we will also come out with a tourism policy which will include which shows we should visit or where we should go, so that there is a categorical policy. Whether that has been done after August, based on this assurance on 13th August 2014. This is my specific question, nothing else. स्पीकर सर हांव परत सांगता की म्हाका तें विचारलं हेजो जर क्वेश्चनान विचारलेले जाल्यार ऑफिसर तेचं काडून हें दिता उत्तर दिता आनी उत्तर मागीर हांगा हावजान दिवपाक बरें पडटा. पूण टुरिजम डिपार्टमेंटान जितक्यो 100-500 गोश्टी घडटा पळय तितक्यो म्हाज्या तकलेन हांगा घेवन हांव येवंक शकना. त्या खातीर ऑफिसर लॉबींतल्यान जो हो येयला उत्तर येयलां की प्री ऑडिट हें ऑलरेडी डिपार्टमेंटान केल्लें आसा. तेची स्टेट लेवल मार्केटिंग कमिटी जी आसा तेणी ऑडिट प्री ऑडिट केल्लें आसा आनी खंयसर वचप ना आनी खंयसर गेल्या नंतर आमकां कितको फीडबॅक मेळ्ळो हेजें डिटेल रिपोर्टिंग केल्लें आहा. जाय जाल्यार तुमकां हांव दिता. I would like that report also be placed in the house. येस सर. Table again. And whether tourism policy has been formulated. टुरिजम पॉलिसी इज ऑलरेडी फॉर्म्युलेटेड. तेजी फायनल सोपस्कार जे कितें आसा ते करपाचें आसा. आमी KPMGचोय आमचो कन्सल्टंट आहा तेजे कडल्यानूय आमी थोडे हे घेता एडवायस घेता आनी ते जाल्या नंतर रोखडीच फायनलायज जावन प्लेस करता. I think we'll go to the next question. Honorable Pratap Singh Rani. Speaker, sir, I call question number. Speaker, sir, answer as per printed sheet. Number of vacant posts of headmasters of government high schools in Satari Taluka. I would like to know which are these schools where they are situated, and which are the schools where these posts are vacant. Speaker, sir, in Sattari there are 18 number of government high schools. Of these, there are schools, and government high schools do not have independent headmaster. And in these 4 government high schools,